Yung mag-New Year, hintayin natin yung magsusundo sa akin kasi dito daw eh. Ewan ko dito. Ayan. Dito daw ako. Ayan yung guard. Ay, saan ba ako mag-antay? Saan ba ako mag-antay? Ayan. Happy New Year. Welcome in condo. Ayan. Ayan. Parating na ako dito sa pag New Yearan ko. Ang saya-saya naman ngayon. How many years? Just only now I'm going to celebrate, ganon? Ngayon lang ako nakapag-celebrate ng may kasama ngayong New Year. When the last I saw you, Hey, your record, what I'm so terrible. Ayan na, guys. Ayan si ate. Ate ako ng ate. Baka matanda pa ako sa inyo. Oo. Yan. Si teacher. Yan, long time now. Si 2 years. Why got 2 years? I think more than 2 years now. When last go to the Maryborough? The one last year, 2 years na. But you see, very slim. No, my stomach fat already. Yes, sir. Ayan, nandito po kami sa condo. Yan, yan. Parang Larkin. Ayan, dito na po kami sa condo. Yan, Happy New Year! Yan ngayon. Yan. Kulang pa ba? Kulang pala. Kulang. Oh, may biko din pala kami. Yan. May biko din pala kami. Yan. Ayan. Sate. Chicken. Ate, ayun mo naman yung bababain ko. Biryani. Yes, but put it in this way. Wait. Belum letak tu lagi. Ika. This is half of the food. Wait. Salad. Happy New Year! Yan po ang aming handa ngayon po today. This coming 2025. Yan po. Wait, I have sabar. Hi boy. Happy New Year. Okay, bye-bye. Dito na siya. Say chang. Very scared. Very scared. Why? 我讲华语。 Yaw ma. 好好。 Can you put the rice here? Rice here. No, not alright. Then the chorcheretti. Then move here. Okay. That's a total satay. Dia apa? Dia susah kat something. Peanut. Something. Inside you put the rice here. Inuorasyonan ko ba? Ay, naman talaga. Buti na lang di ako nahilig sa mga picture-picture lang. But not too nice. You hold this first. Eh, hey, put the paper. Happy New Year! 2025! Maganda, kasi puti. Tapos picture ni Kuya dito. Pero, tigil daw po muna. Picture na daw sila. Go na. The ladies come here, no? Ladies sit down there. Excuse me, ladies. That one is not lady. Guys, come here.
All the ladies. Okay, come on. Hey, let's go. Let's go. Come on, guys. Already. Already, yeah. Okay. Huh? Already? Come on. Wait. Next, without this. Ang mga peeg. Ay, bakit ko hawak-hawak to? Bakit ko hawak-hawak to? Ayan si ate. Siyang may bahay dito. Ayan. Ate ako ng ate ako pinakamatanda. Ayan. Ayan. Nagsiselfone din. Nag-ano kasi sila dun eh. Meron kasi kayong iniinom eh. Ano ba yan? Nag-Happy New Year ako. Hindi ko nakunan yung mga paputok. Hindi naka-video. Hindi ko nakunan yung paputok dahil hindi pala naka-play yung video ko. Ano ba yan? Ha? Guys, go down there. Welcome 2025. Goodbye 2024. Yan. Oh. Ayan. Oh, guys. Bakit ganun? Parang ano na. Yan, bunutan na sila. Okay, ready? I the one last? Yes. I got one more. Yeah. Only you. Oh my gosh, mine is cash. Okay. Ah, bakit wala? Wala naman. Wala na? Wala. Wala. Ito, ito yung anak ko. Dali. Ah. Yan, bunutan na. Yan na yung ano, yung kalabunutan. Hello. Okay, your head move left. Okay, next. Next! Ale! Wait, my gift first. Oh, me. Oh, dalawa to. Stand there, huh? Stand here naman. Go there. Ako dapat ang hawak. Kaya nga. Ayaw niya ibigay. Already. Okay lang. Iwan mo na lang. Already. Okay. Next. Next. Okay, open na yung ano nyo. Open nyo. Reveal. Ganun.